वेलकम टू बोलते हाथ। डियर सेजिटेरियंस, इल्म नजूम एक कदीम इल्म है जो सियारों और सितारों की हरकत व सिकनात के ज़रिए इंसान की ज़िंदगी और मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ करता है। इस इल्म में रंगों को भी ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि हर रंग एक ख़ास तवानाई रखता है जो इंसान की शख्सियत, मिजाज और हालात ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ अंदाज में असर अंदाज होते हैं। रंग हमारी ज़िंदगी में खामोशी से लेकिन गहरे असरात मुरतब करते हैं। ये हमारी नफ्सियात, जज्बात और जिस्मानी सेहत पर असर अंदाज हो सकते हैं। इल्म नजूम के मुताबिक हर बुर्ज फल्कियाती अनासर और सियारों से मुंसलिक होता है, और इसी मुनासबत से कुछ ख़ास रंग इनके लिए ज़्यादा मुवाफ़िक और मस्बत नताइज के हामिल होते हैं। ये रंग इनकी फ़ितरी खसूसियात को निखारने, तवानाई को मतवाज़न करने और रंगों के मुख्तलिफ़ शोबों में कामयाबी हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ रंग सुकून और राहत का एहसास दिलाते हैं, जैसे नीला और सब्ज़, जबकि कुछ जोशो खरोश और तवानाई पैदा करते हैं, जैसे सुर्ख और नारंगी। मुनासिब रंगों का इस्तेमाल जज्बात को मुनज़्ज़म करने और मनफी एहसासात को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। बाज़ रंग ज़हनी वज़ाहत और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत को बढ़ाते हैं। इल्म नजूम के मुताबिक मखसूस रंग माली मामलात में बरकत और खुशहाली लाने का सबब बन सकते हैं। कलर थेरेपी में मुख्तलिफ़ बीमारियों के इलाज के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो इनके जिस्मानी और नफ्सियाती असरात को ज़ाहिर करते हैं। हमारा लिबास और इर्द गिर्द के माहौल में इस्तेमाल होने वाले रंग हमारी शख्सियत और पसंद का इजहार करते हैं। बुर्जे कौस 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक जिनकी पैदाइश है, ये लोग बुर्जे कौस से ताल्लुक़ रखते हैं, आग अंसर से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसका हाकिम सियारा मुश्तरी जुपिटर है। सेजिटेरियंस आज़ाद ख्याल, पुरजोश, खुश मिजाज और मोहमजो तबीयत के मालिक होते हैं। सेजिटेरियंस पाबंदियों को पसंद नहीं करते और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इन्हें नई चीज़ें दरियाफ़्त करने और नए तजर्बात करने का शौक़ होता है। ये लोग ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीते हैं और हर काम में जोशो खरोश दिखाते हैं। इनमें मस्बत तवानाई की फरावानी होती है। सेजिटेरियंस आमतौर पर हंसमुख और पुरुम्मीद होते हैं और अपने इर्द गिर्द खुशगवार माहौल पैदा करते हैं। इनकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है। सेजिटेरियंस नई जगहें घूमने, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जानने और ख़तरनाक काम करने के शौकीन होते हैं। ये लोग ज़िंदगी को एक एडवेंचर की तरह लेते हैं। सेजिटेरियंस साफ गो होते हैं और जो कुछ महसूस करते हैं इसे बेबाकी से कह देते हैं। बाज़ औक़ात इनकी ये आदत दूसरों को नागवार गुज़र सकती है। इनमें इल्म हासिल करने और ज़िंदगी के गहरे मायने को समझने की ख्वाहिश होती है। ये अच्छे मुफक्किर और फ़लसफ़ी साबित होते हैं। सेजिटेरियंस सखी और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन्हें दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटना अच्छा लगता है। अपनी पुरजोश तबीयत की वजह से बाज़ औक़ात ये बेसब्री का मुज़ाहरा करते हैं और फ़ौरी नताइज चाहते हैं। इल्म नजूम के मुताबिक सेजिटेरियंस के लिए जामुनी और नीला रंग खुशहाली और माली इस्तेहकाम के हवाले से इंतहाई मुवाफ़िक रंग समझे जाते हैं। ये दोनों रंग मुश्तरी सियारे से मुंसलिक हैं, जो खुशकिस्मती और फरावानी और तरक्की का सियारा माना जाता है। जामनी रंग रूहानियत, हिकमत और आला ख्यालात की अलामत है। ये सेजिटेरियंस की फ़लसफ़ियाना सोच को तक़वियत बख्शता है और इन्हें ज़िंदगी के गहरी मायने समझने में मदद करता है। यह रंग बेहतर फ़ैसले करने और दूर अंदेशी से काम लेने की सलाहियत को बढ़ाते हैं, जो माली मामलात में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जामनी रंग को खुशकिस्मती और फरावानी का रंग भी माना जाता है। ये सेजिटेरियंस के लिए नए मौक़े और माली बरकत लाने का सबब बन सकता है। जामनी रंग तख्लीकी सलाहियतों को उभारता है और नए आइडियाज़ पैदा करने में मदद करता है।
سیجیٹیرینز کو آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ نیلا رنگ سکون، امن اور اعتماد کی علامت ہے۔ یہ سیجیٹیرینز کی بے چین طبیعت کو پرسکون کرنے اور انہیں مالی معاملات میں اعتماد محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نیلا رنگ سچائی، دیانت اور وفاداری کی علامت بھی ہے۔ یہ سیجیٹیرینز کو اپنے مالی معاملات میں ایماندار رہنے اور جائز طریقوں سے دولت کمانے کی ترغیب دیتا ہے۔ نیلا رنگ وسعت اور ترقی کی علامت ہے۔ یہ سیجیٹیرینز کے لیے نئے سفر اور مواقع کے دروازے کھول سکتا ہے، جس سے ان کی مالی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ سیجیٹیرینز کے لیے اپنے پاس رکھنے والے بٹوے کے لیے جامنی یا نیلے رنگ کا انتخاب انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، تاہم ان رنگوں کے مختلف شیڈز بھی مختلف اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ گہرا جامنی، ڈیپ پرپل، یہ رنگ روحانی طاقت، حکمت اور دولت کی علامت ہے۔ گہرے جامنی رنگ کا بٹوا مالی معاملات میں مضبوطی اور فراوانی کا احساس دلاتا ہے اور دولت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہلکا جامنی، یہ رنگ سکون، تخلیقیت اور روحانی بیداری کی علامت ہے۔ ہلکے جامنی رنگ کا بٹوا ذہنی سکون اور نئے آئیڈیاز کے ذریعے آمدنی بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ رائل بلو، یہ رنگ اعتماد، اختیار اور کامیابی کی علامت ہے۔ نیلے رنگ کا بٹوا مالی معاملات میں اعتماد اور کامیابی کا احساس دلاتا ہے اور اچھے مالی فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسکائی بلو، یہ رنگ آزادی، امید اور وسیع النظری کی علامت ہے۔ آسمانی نیلے رنگ کا بٹوا نئے مواقع کی تلاش اور مالی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔ بٹوے کے رنگ کے علاوہ اس کی ساخت اور مٹیریل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چمڑے کا بٹوا پائیدار اور روایتی سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیگر مٹیریل کے بٹوے بھی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں۔ بٹوے میں مناسب تعداد میں خانے ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے پیسے اور کارڈز کو منظم طریقے سے رکھ سکیں۔ صرف جامنی یا نیلے رنگ کا بٹوا رکھنے سے ہی خوشحالی نہیں آئے گی فرینڈز، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی مالی عادات کو بھی بہتر بنانا ضروری ہے۔ اپنی آمدنی اور اخراجات کا باقاعدگی سے حساب رکھیں، بجٹ بنائیں اور اس کے مطابق خرچہ کریں۔ سیونگز کی عادت ڈالیں، غیر ضروری اخراجات سے بچیں، آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کریں، اپنی تعلیم اور ہنر کو بڑھانے پر توجہ دیں جو مستقبل میں مالی فائدے دے سکتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ مثبت سوچ رکھیں اور اپنی محنت پر یقین رکھیں۔ سیجیٹیرینز، علم نجوم کے مطابق رنگ ہماری زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سیجیٹیرینز کے لیے جامنی اور نیلا رنگ خوشحالی اور مالی استحکام کے حوالے سے انتہائی موافق رنگ ہیں۔ ان رنگوں کے مختلف شیڈز کا بٹوا رکھنا ان کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے اور زندگی میں ان کی آزاد خیال اور پرجوش فطرت کو تقویت بخشنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ رنگ صرف ایک مددگار عنصر ہے اور حقیقی کامیابی کے لیے محنت، پلاننگ اور مثبت رویہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ سیجیٹیرینز اگر اپنی فطری خصوصیات کو سمجھتے ہوئے ان موافق رنگوں کی توانائی کا صحیح استعمال کریں تو یقیناً خوشحالی اور مالی فراوانی سے اپنی زندگی کو بھرپور بنا سکتے ہیں۔